Yeah. Small, medium, pa-puff. Nakapagsuot na ako ng ganito eh. Yung style na ganyan. Para siyang kinrumpled. Tapos pag sinuot nyo naman yan, hindi naman kayo masyadong masasakal dyan sa paa. Tapos, may tag pa yan. Small on tag to. Mga 25, 26. O kaya, para safe, gano'n. 25, 26 lang. May na lang ng tag. Tag, 50 tag. O, diba? Meron na kayong pang party kung kailangan nyo man ng ganyang color. Guhit is Jennifer. SSD, SSD. Thank you so much. Next, vintage style. Small, medium. Semi-large. Mine, vintage. 50 pesos lang. Vintage, 50. Mine, vintage. Uy, ang ganda. Corset style. Small, medium. Hanggang below the knee. Tag kay Sis Faith. Sis Faith, yours po. SSD, SSD. Thank you so much. Sayang hindi ko mapakita yung picture ko na dati na. Ganyan yung style ng dress ko. Mine ako dyan, corset. Corset, 50 pesos lang. Layered dress na yan. Mine, corset. Ayan, bira lang tayo mag-50 ng dress mga sis. Kaya ayan, sulitin nyo na. Mine ako dyan, corset. 50. Mine, corset. Next. Vintage style na dress. Pero ito, semi-puff siya na. Semi-sleeveless. Ganun yung style. Best fit, small, medium. Code na lang dyan. Mine, drawing. Drawing, 50 drawing. Best fit, small, medium. Mine, drawing. Okay, meron ditong maganda na ano. Bakuna dress. Then, parang na siyang ano. Parang maxi na to. Below the knee na siya talaga. Medium, semi-large. Color black na lace. High quality lace yan. Code na lang dyan, lace. 50 pesos lang. Small, medium, garterized hanggang semi-large. Mine, lace. 50 pesos lang. Ano yan cotton lace yan. O, eto. Sa akin to eh. Nasuot ko lang siya once or twice. Hindi ako nag-picture dito eh. Mine ako dito ng halter. Halter. May foam na yan. Makapal yung foam. Backless sa likod. Halter, 50. Halter. Mine, halter. Next. Mini dress. Best fit, small, medium. Pa-floral effect. Code na lang dyan. Lace, K16. Second, Sis Reggie. Ayan. K16, SSD, SSD. Thank you so much. New miners are welcome mga CZ ha. Pag kayo naka-mine, send your details and then down payment once nag-send na tayo ng Gcash. Once may na-mine na sila. Okay, this one po, ano sabi ko dito? Halter system. SSD, SSD. Thank you so much. Kaganda nito mga sis. Okay. Code na lang dito. Nakalimutan ko na yung kinode ko dyan. Pink. Pink na lang. 50. Medium size. Mine pink. O baka may mga bagong dating. Baka bet nyo to. Code na lang pula. Pula. Medium to large. Hanggang large yan. May tali sa bewang. Mini dress. Above the knee. Pula 50. Pula. Ang ganda nito. Pula 50. Mine pula. Small, medium. Code na lang dyan. Ami.